العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعتذر ابتداء على التأخير بسبب عطل السيارة، أسأل الله عز وجل أن يحرمكم أجر الانتظار وأن يوفقنا وإياكم إلى هداه ويجعل عملنا وعملكم في مرضاه. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan salawat atas Rasulnya, maka Syekh memohon maaf atas keterlambatan dan apa yang telah Allah takdirkan terjadi di jalan, dan Syekh mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pahala menunggu dan juga memberikan taufik hidayah dan bimbingan kepada kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. من أجل الوقت أحبتي في الله سنتكلم باختصار عن موضوع أعلن وهو اليقين عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Untuk mempersingkat waktu, maka kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang tema yang sudah diumumkan, yaitu keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين اختارهم الله عز وجل ليكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرته ثم في بلاغ دين الله. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan Nabi-Nya, membersamai Nabi dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan agama. فلا بد أن نعرف هذا الاختيار لماذا؟ وهذه قلوب الصحابة رضي الله عنهم بماذا امتلأت؟ ما الفرق بين قلوبنا وبين قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بين تديننا وتدين الصحابة رضي الله عنهم؟ لا بد أن هناك شيئا وقر في القلب. Kita perlu mengetahui kenapa mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah memenuhi hati-hati mereka? Kira-kira apa yang menjadikan beda antara hati mereka dengan hati kita? Dan apa beda tentang bagaimana beragama mereka dan beragamanya kita saat ini? هل نفعل مثل ما فعل؟ هل نبادر مثل ما بادروا؟ هل ننصر هذا الدين مثل ما نصروا؟ لابد أن نعرف السبب لكي نكون على الخطى وفي الطريق حتى نصل بإذن الله إلى رحمة الله وإلى رضوان الله. Nah, apakah kita bisa melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah kita bisa menyegerakan sesuatu sebagaimana mereka menyegerakan perintah? Apakah kita bisa memberikan pertolongan dan memenangkan agama ini sebagaimana mereka memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka hal ini perlu kita ketahui, ya. Sebab-sebab ini perlu kita ketahui agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keridhaan darinya serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. فلذلك أحببنا أن نتكلم عن اليقين. فما هو اليقين؟ Oleh karenanya kami hendak berbicara tentang yakin pada kesempatan kali ini. Apa itu yakin? لابد أن تعرفوه حتى تروا هل هذا التعريف وهل هو هذا اليقين موجود لدينا أم لا.
kita mesti mengetahui definisi daripada yakin itu. Apakah dari yang didefinisikan tentang makna kata yakin ini betul-betul ada pada diri kita ataukah belum? اليقين هو العلم، هذا أول. ثانيا العلم التام أي الكامل. ثالثا الذي ليس فيه شك. إذا يعتمد على ثلاثة أشياء: علم، والعلم يعتمد أن يكون تاما، وتاما أي أنه ليس فيه شك. Jadi yakin itu didefinisikan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu ini yang kedua memiliki sifat at-tam, yaitu sempurna. Ilmu yang sempurna. Baik, maka ilmu yang sempurna ini juga disebutkan pada unsur yang ketiga, mesti laisa fihi syak, tidak ada keraguan di dalamnya. ما الذي يشترط في العلم التام الذي ليس فيه شك؟ أن يكون موجبا للعمل. فإذا حصل العمل بالعلم التام الذي ليس فيه شك حصل بإذن الله اليقين. Apa yang menjadi syarat pada ilmu ini? Ilmu yang sempurna dan tidak ada keraguan ini. Syaratnya adalah ilmu ini mesti mendorong seseorang untuk beramal. Maka ketika ilmu ini menghasilkan amal, maka ketika itu sempurna, yang disebut dengan keyakinan. لو سألت ما هذا سيقول الجميع جوال. لماذا؟ لأن لديكم علما مسبق أنه جوال، وليس لديكم شك أي علم تام. فهذا هو معنى اليقين، بشرط أن يصاحبه العمل. Kalau Anda ditanya tentang apa ini, maka tentu Anda akan menjawab ini adalah HP. Karena Anda sudah tahu sebelumnya ini adalah HP dan tidak ada keraguan pada diri Anda. Tidak ada keraguan pada diri Anda. Maka ketika pengetahuan ini sempurna, tidak ada keraguannya, maka ketika itulah disebut dengan yakin. Tapi dengan syarat mesti menghasilkan amal. Allah Subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Baqarah fi bidayah as-surah alif lam mim dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ya'lamun أن الآخرة يعلمون علما تاما أن الآخرة ستكون وستحصل، فلذلك كان العمل بموجب العلم. Di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Oleh karenanya mereka beramal. Jadi amalan yang dilakukan ini yang mendasar kepada ilmu, itulah disebut dengan yakin.
ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اليقين الإيمان كله. ويقول: الصبر شطر الإيمان، الصبر شطر الإيمان، واليقين الإيمان كله. انظر إلى عظمة هذا المعنى الذي لا بد أن يحرص عليه الإنسان أن يكون في قلبه. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahwasanya al-yaqin al-iman kulluh. Yakin itu adalah keseluruhan daripada iman. Yakin itu adalah semuanya keimanan. Bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwa as-sabru syatrul iman wal yaqinu imanu kulluh. Jadi kesabaran itu adalah setengah daripada keimanan, dan keyakinan itu adalah seluruh keimanan. Maka hendaklah seseorang berusaha untuk menyempurnakan keyakinan di dalam dirinya. ويقول الحسن البصري: ما ضربت الجنة إلا باليقين، وما ضرب من النار إلا باليقين. Dan Hasan al-Basri rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, ma tulibatil jannah illa bil yaqin. Surga itu tidaklah didapat atau dikejar kecuali dengan keyakinan. Dan juga harta seseorang juga tidak lari daripada harta kecuali dengan keyakinan. ويقول سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب، لو أن اليقين وقع في القلب لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. وسفيان الثوري أيضا beliau pernah mengatakan, "Lau anna al-yaqin waqa'a fil qalb." Kalau keyakinan ini telah masuk di dalam hati seseorang, latarat ishtiyaqan ila Allah subhanahu, niscaya ila jannah. Nah, niscaya dia akan terbang dikarenakan kerinduannya kepada surga. Nah, ويقول ابن القيم: الإيمان اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga pernah menyatakan, al-yaqinu min al-iman bimanzilati ar-ruh min al-jasad. Jadi kedudukan keyakinan itu pada keimanan seseorang itu seperti halnya ruh pada jasad manusia. ولذلك سأذكر لكم صورا من اليقين لدى النبي صلى الله عليه وسلم، صورة حتى نتعلم أن الصحابة رضي الله عنهم تعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سنذكر صورا حصلت للصحابة. هذه الأشياء التي حصلت تدل على اليقين الذي وقر قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan kita akan menyebutkan tentang gambaran keyakinan itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita akan menyebutkan tentang gambaran keyakinan itu pada diri sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka mempelajarinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka baitan وترك أهله وطرده كفار قريش فدخل في الغار، ثم بقي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق، فجاء كفار قريش يبحثون عنه، فخاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم عند قدميه لرآنا. الآن
يأتي اليقين. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، الثقة بالله سبحانه وتعالى. Nabi SAW meninggalkan rumahnya dan beliau diusir oleh orang Quraisy Makkah. Maka beliau pun keluar dari kota Makkah bersama dengan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian keduanya masuk ke dalam gua, ke dalam lubang. Di mana lubang ini ada pada bagian ada di arah bawah gitu, masuk ke bawah, bukan ke depan gitu. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat orang-orang kafir Quraisy yang tengah memburu Nabi dan beliau, Abu Bakar khawatir akan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat orang-orang Quraisy itu berada di atas lubang, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalaulah mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan menemukan kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuk, wahai Abu Bakar, bagaimana persangkaanmu dengan dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan mentransfer keyakinannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. هذا اليقين تعلمه أبو بكر رضي الله عنه، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الصدقة جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال انظر إلى اليقين، قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي ثقته بالله عز وجل أنه سوف يعوض هذا المال هي التي دفعته إلى هذا الجنة. Dan perhatikan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapatkan pelajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tadi. Dan hal ini terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan membawa seluruh harta. Saat beliau datang dengan membawa seluruh harta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluarga?" Kata Abu Bakar, "Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Allah dan Rasulnya. Nah, lihat bagaimana keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau begitu yakin bahwa dia tidak akan terlantar dan Allah akan memberikan ganti kepadanya yang lebih baik. هكذا تعلم أبو بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تعلم الصحابة؟ نعم. لما جاء الأمر بالهجرة خرجوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، تركوا بيوتهم، تركوا أبنائهم، تركوا تجارتهم، تركوا أزواجهم، تركوها وسيذهبون إلى مكان لا بيت فيه ولا زوجة ولا أبناء ولا تجارة. لماذا؟ لأن عندهم اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيعهم، وعندهم الاستجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا بد أن ينفذوا. Nah, bagaimana kita lihat tadi Abu Bakar belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keyakinan. Apakah sahabat yang lain juga mempelajarinya? Nah, sahabat yang lain juga belajar bagaimana mereka yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini terlihat ketika perjalanan hijrah, di mana para sahabat yang lain juga melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan perniagaan mereka, menuju suatu tempat yang di sana mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya anak di sana, nggak punya keluarga di sana, gitu. Nggak juga punya perniagaan di sana. Namun ketika hal itu mereka lakukan dengan penuh keyakinan, dikarenakan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka, dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha mereka. Dan juga ini juga bentuk daripada pemenuhan panggilan, perintah dari Allah dan Rasul-Nya untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. هذا فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلننظر إلى بعض الأحداث التي حصلت لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات ليست أوقات سهلة، إنما كانت أوقات صعبة، قتال واستشهاد ومواجهة عدو، أي أن الإنسان ربما يخاف، لكن إيمانهم بالله وحصول اليقين في قلوبهم جعلهم يفعلون أشياء ربما لا يصدقها العقل. Nah, begitu juga kita akan menyebutkan beberapa kondisi yang terjadi pada sebagian sahabat dalam kondisi-kondisi, bukan kondisi yang mudah, tapi dalam kondisi yang sulit, yaitu saat-saat terjadi peperangan. Mereka berhadapan dengan musuh yang mungkin dalam kondisi-kondisi tersebut semestinya seseorang akan merasakan takut yang sangat, merasakan takut yang sangat. Namun ketika hati mereka dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan melihat bagaimana mereka melakukan sesuatu yang terkadang di luar dari nalar kita. صحابي لم يشارك في غزوة بدر، معذور من الله ومعذور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معذور من الله ومعذور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أعرج، حزن حزنا شديدا لأنه لم يشارك في غزوة بدر، رغبة لا، بل منع من قبل أبنائه. فماذا فعل لما جاءت غزوة أحد؟ Kita akan melihat tentang salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini termasuk orang yang ma'dzur, artinya dimaaf. Ada alasan ketika beliau tidak bisa ikut serta bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Bukan karena beliau nggak mau, tapi karena beliau dihalangi atau ditahan oleh anak-anak beliau. Nah, uzur beliau apa? Uzur beliau adalah karena beliau cacat, kakinya pincang, kakinya pincang. Jadi, lantas apa yang beliau lakukan ketika dapat kesempatan dalam perang Uhud? Ini yang akan kita lihat di dunia. من هو الصحابي؟ وعمرو بن الجموح، عمرو بن الجموح أعرج، عنده 4 أبناء، قالوا أبناءه نحن نخرج
إلى الجهاد بدلا منك، فغضب ورفض فمنعوه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد أو أقاتل في أحد. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من قتل اليوم يدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده لا أرجع إلى أهلي حتى أدخل الجنة. Siapa sahabat yang mulia ini? Beliau adalah Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh adalah sahabat yang mulia, di mana beliau cacat pada kaki. Beliau memiliki 4 orang anak laki-laki. Maka saat Amr ibn Jamuh ingin ikut serta bersama dengan Nabi SAW dalam perang Uhud, keempat anaknya ini menghalangi ayahnya dengan mengatakan, biarkan kami yang keluar pergi berjihad bersama dengan Nabi menggantikan kamu. Maka Amr bin Jamuh pun marah dan beliau mendatangi Rasulullah SAW. فقال عمر رضي الله عنه: يا عم لا تحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. Nah, tadi saat Amr bin Jamuh mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan perihal tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan izin kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, apakah orang yang terbunuh pada perang ini akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan iya. Maka Amr bin Jamuh pun mengatakan, wallahi, saya tidak akan pulang kepada keluarga saya sampai saya dimasukkan ke dalam surga. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, wahai Amr, janganlah engkau bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, da'u ya Umar, فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره، ومنهم عمرو بن الجموح يطرأ بعرجته في الجنة. الله أكبر، معذور لكنه بادر فجعله الله عز وجل شهيد. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'hu ya Umar, biarkan beliau wahai Umar. Sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang apabila bersumpah kepada Allah, maka Allah akan memenuhi sumpahnya. Dan di antara mereka adalah Amr bin Jamuh. ما الذي دفعه؟ يقينه بأن ما عند الله أعظم، ويقينه بأن الوعد الذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحصل، ويقينه أن الدنيا زائلة، وأن الدنيا فانية، وأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأن العوض في كل ذلك هو الجنة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, dan aku telah melihatnya, kata Nabi, melihat Amr bin Jamuh itu menapaki surga dengan kaki bijak. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimanillah. Apa yang mendorong beliau sampai melakukan ini? Inilah keyakinan terhadap keagungan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan terhadap janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan terhadap dunia, bahwa dunia ini adalah sesuatu yang fana dan akan hilang dan sirna. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. أحبتي في الله،
الذي وجده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وجعلهم يصدقون بوعد الله ووعيده وثواب الله سبحانه وتعالى وعقابه، ثم تجاوزوا مرحلة التصديق إلى مرحلة اليقين، العلم المؤكد الذي لا شك فيه هو الذي جعلهم يفعلون هذه الأفعال. فهل وجدنا مثل ما وجدوا؟ Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati fillah, yang didapati oleh para sahabat di dalam dirinya dan membuat mereka membenarkan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membenarkan akan adanya ganjaran pahala dan juga akan adanya ancaman dan dosa, sehingga mereka pun melampaui derajat tasdiq tersebut hingga sampai kepada al-yaqin, sampai kepada keyakinan. صحابي آخر تحسر وتألم أنه لم يحضر بدر، وغياب بدر من بعض الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر الجميع كما في قصة غزوة بدر، لكنه قال والله لئن شهدت غزوة أخرى أو أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليرين الله مني شيئا، يعني سأفعل أشياء من أجل الله سبحانه وتعالى بسبب أني لم أحضر غزوة بدر، مع أنه كان معذورا في تلك الغزوة، لكن أراد أن يقدم لله ومن أجل الله يقينا بما عند الله سبحانه وتعالى. Ada salah seorang sahabat yang dia begitu menyesali saat beliau tidak dapat atau tidak ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Hal ini dikarenakan memang Nabi SAW tidak memberitahukan kepada seluruh sahabatnya akan maksud dari peperangan tersebut. Artinya karena memang pada awalnya Nabi hanya ingin mencegat kafilah dagang orang kafir Quraisy, jadi enggak bermaksud untuk perang. Makanya Nabi tidak mengajak seluruh sahabat untuk ikut keluar. Namun qadar Allah yang terjadi adalah peperangan. Oleh karenanya sahabat ini begitu menyesali kenapa beliau enggak bisa ikut bersama dengan Nabi pada perang tersebut. Oleh karenanya beliau pun mengatakan, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan atau memberikan kesempatan diriku untuk hadir dalam peperangan yang lain, niscaya aku akan memperlihatkan kepadanya apa yang dapat aku lakukan. Nah, قال لما حضر الغزوة وانهزم وتراجع أهل الإسلام لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعتذر إلى الله مما فعل الرماة عندما نزلوا من الجبل، وأبرأ إليك مما فعل المشركين. اعتذار وبراءة، فالاعتذار عن الخطأ الذي حصل من الصحابة ولم يحصل منه، والبراءة من الفعل الذي فعله كفار قريش بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. Nah, dalam kesempatan peperangan Uhud, saat kaum muslimin mengalami kekalahan dikarenakan pasukan pemanah
itu meninggalkan posisinya dari bukit rumah. Maka dan telah tersebar ketika itu berita tentang terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan, ya, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma fa'ala haula. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka di sini adalah kaum muslimin, pasukan memanah yang telah meninggalkan posisinya, dan juga sebagian sahabat yang sudah lesu dari melanjutkan peperangan karena mendengar berita terbunuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan wa abra'u mimma fa'ala haula. Dan saya juga berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik. Dikarenakan mereka telah banyak membunuh sahabat Rasulullah dan bahkan sampai melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. فتقدم رضي الله عنه بسيفه فوجد سعد بن معاذ قال إلى أين سعد يسأله فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الله أكبر. انظر إلى اليقين وإلى الكرامة من الله وإلى فضل الله وإلى رحمة الله بمن صدق. قال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. Nah, maka beliau pun maju dengan menghunus pedangnya. Kemudian beliau bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adz yang hendak kembali ke kota Madinah. Maka beliau mengatakan, ila aina ya Sa'ad? Kamu mau kemana wahai Sa'ad? Maka beliau pun mengatakan, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Demi Allah, aku mendapati wangi surga itu dari balik bukit Uhud, dari balik gunung Uhud. Ya subhanallah. Saksikan bagaimana keyakinan itu pada diri sahabat yang mulia ini. Wallahi ini adalah karamah. Dan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. ثم تقدم فجلس يضرب في الكفار ويضربون فيه ويطعن فيهم ويطعنون فيه ويغرسون فيه سهامهم ويغرسونها فيه حتى قتل. فما عرف بعد أن قتل إلا أن أخته عرفته ببنانه من الضربات والطعون التي أصيب بها من أجل الجنة، من أجل ريح الجنة، فكيف بالجنة؟ Maka beliau pun maju menghadapi pasukan kafir Quraisy, ya, dan memukul mereka, mendebaskan pedangnya kepada orang-orang kafir Quraisy itu, dan kafir Quraisy membalasnya. Dia menusuk, mereka pun menusuk, saling berbalas pukulan, ya, sampai akhirnya beliau pun meninggal dunia. Ya. Dan saat meninggal dunia, tubuhnya dipenuhi dengan luka sayatan, tusukan, tebasan pedang dan yang semacamnya, sampai-sampai saudara perempuannya itu hanya dapat mengenali dirinya dari ruas yang ada di jarinya, ya. Mengenali saudaranya ini dari jarinya. ذاك عمرو بن الجموح وهذا أنس بن النضر. فكيف بصحابة رسول الله صلى الله عليه البقية؟ Nah, jadi itulah tadi yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr demi untuk mendapatkan surga yang telah dia yakin. Jadi bagaimana beliau melakukan itu demi mengejar surga, bahkan mengejar wanginya surga yang telah Allah ciumkan kepada dirinya. Tapi lantas bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Nah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لما رجعوا بعد أن دفنوا من استشهد من الصحابة قيل أن معاوية قيل أن أبا سفيان وقريش
عائدون إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالذهاب والاستعداد. من أجل ماذا؟ من أجل ملاقاة قريش مرة أخرى. ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما ترددوا ولا تراجعوا. القتلى في المقبرة والمصابون نقلوا إلى المدينة، ومع ذلك البقية استعدوا، لكن استعانوا وتوكلوا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah selesai dari menguburkan para korban yang meninggal dunia pada perang Uhud, ya, mereka kembali ke kota Madinah dan ternyata mendapatkan kabar bahwa Abu Sufyan itu hendak kembali membawa pasukannya untuk menyerang kota Madinah. Maka ketika itu, ya, Nabi dan para sahabatnya yang baru saja menguburkan sahabat-sahabat yang meninggal dunia dan juga orang-orang yang terluka dalam peperangan itu pun telah diangkat dan dipindahkan ke kota Madinah. Namun meski demikian, saat mendengar kabar bahwa Abu Sufyan hendak kembali menyerang kota Madinah, mereka pun kembali bersiap, ya, untuk pergi menemui musuh dalam peperangan berikutnya. Nah, فأنزل الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أي خافوهم فزادهم إيمانا إلى إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pujian terhadap Nabi dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dikatakan kepada mereka bahwa orang telah berkumpul untuk kembali menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Namun ternyata tidak takut, tapi yang bertambah adalah keimanan mereka. Fazadahum imana, dan mereka pun mengatakan waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan pelindung bagi kami. هذا التهديد وهذا الوعيد الواجب أن يكون معه الخوف والانسحاب، لكن ما الذي كان للصحابة؟ فزادهم، زادوا على الإيمان إيمان عندما خوفهم الناس، لأن لهم رب يثقون فيه وهو الله سبحانه وتعالى، وأضافوا إلى العقيدة القول فقالوا حسبنا أي يكفينا من؟ الله نعم الوكيل، أي أنه نعم من نتوكل عليه. هذه الثقة التي في القلوب ظهرت على الأرض، فلذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. Nah, ancaman, ya, yang semacam ini, ya, yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti mereka, hal itu tidak berlaku. Ya. Yang terjadi pada diri mereka adalah malah bertambah keimanan mereka. Kata Allah, fazadahum imana. Ya. Hal ini kenapa? Dikarenakan mereka yakin bahwa mereka memiliki Rabb, memiliki Tuhan yang maha memelihara, maha menjaga. Ya. Makanya muncullah, keluarlah dari dalam diri mereka keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati mereka, akidah yang kuat yang mereka lontarkan seraya mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, ni'ma man natawakkal, dialah sebaik-baiknya zat yang kami bertawakal kepadanya, kami bersandar dan menggantungkan hati kami kepadanya. Wa huwa thiqah. Di sini nampak bagaimana keyakinan itu, ya, begitu jelas, ya,
dari apa yang tersimpan di dalam hati dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka. في غزوة بدر كان صحابي من الصحابة يأكل تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال الصحابي رضي الله عنه ثقة وتصديقا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتأكيد الأمر: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، عرضها السماوات والأرض. Pada perang Badar ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pasukan kaum muslimin sudah bertemu dengan pasukan musuh. Sahabat yang mulia ini tengah memakan kurma dari wadah yang dia bawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, "Qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Ai bersegeralah, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, jannatun 'arduha as-samawati wal ard?" Surga luasnya seluas langit dan bumi? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, iya." Ya. Maka dia pun mengatakan, "Bakhil." Ya. Ini kalimat yang diungkapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang besar. Ya. Nah. فلذلك هذا الصحابي مباشرة في رواية أنه كان في يده تمر، رمى التمر وقال: بخ بخ، كلمة أي ما أعظم الوعد الذي وعده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أعظم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال: بخ بخ، والله إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى آكل هذه التمرات. الله أكبر. يعتبر هذه الفترة التي يأكل فيها التمرات فترة طويلة تحول بينه وبين ما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa sahabat ini langsung mencampakkan kurma yang dia makan tadi, atau sisa kurma yang dia pegang tadi. Seraya mengatakan, Rasulullah, surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Nabi bilang, "Nah, bakhil." Artinya menunjukkan alangkah agungnya, alangkah besarnya balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dia mengatakan, "Wallahi innaha lahayatun tawilah." Demi Allah, sesungguhnya kalaulah saya sampai harus menghabiskan kurma ini adalah waktu kehidupan yang panjang untuk bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya dia campakkan dan langsung menyerang musuh. قال: بخ والله إنها لحياة طويلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أن تقول بخ؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهلها، أي من أهل الجنة. فجاءت البشارة قبل الوفاة، قبل الاستشهاد، جاءت البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك من أهلها. الله أكبر. على الأرض يمشي وإلى الشهادة يبحث، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. Nah, maka pada hadis yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang membuatmu mengatakan bakhil? Maka orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, sesungguhnya innama rajaan." Sesungguhnya aku mengatakan itu sebagai bentuk pengharapan agar aku dijadikan sebagai penghuninya. Maka Nabi pun mengatakan, "Innaka min ahliha." Sesungguhnya kamu termasuk penghuninya. Nah, man huwa? Innahu Umair bin Humam. اختاره الله عز وجل في ذلك اليوم شهيدا وارتقى إلى الجنة، كما اختار قبله
بعده أنس بن النضر، واختار عمرو بن الجموح، واختار أبو بكر بيقين وقر في القلب. فهل إلى ذلك اليقين يا أحبة؟ فهل نبحث عن هذا اليقين لعل الله عز وجل أن يختارنا كما اختارهم، ولعل الله عز وجل أن يصطفينا كما اصطفاهم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة كما أدخلهم. Nah, maka kembali ke tadi, ya, bagaimana orang ini, beliau masih berjalan di atas bumi, namun sudah dikabarkan dengan berita gembira bahwa beliau termasuk menjadi penghuni surga. Ya subhanallah, sungguh ini adalah karunia yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah jalla jalaluh sebelumnya juga telah menyebutkan sahabat-sahabat yang mulia lainnya seperti Anas bin Nadhr, Amr bin Jamuh, ya, dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Maka marilah kita hadirkan, kita bentuk, kita perdalam, kita kuatkan keyakinan ini, ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum, ya. Nah, وهكذا تتوالى سير الصحابة رضي الله عنهم، كلهم جماعات وفرادى. أحدهم في هذه القصة تبين لك، التي سنذكرها، تبين لهم كيف أنهم يرتبطون بالقرآن، وكيف أنهم يطبقون القرآن في أشد لحظات ألمهم. جاء أناس من الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخير؟ لا، إنما أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الخير. Taib, kisah-kisah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan berbagai macam pelajaran. Baik kisah yang menyangkut banyak dari kalangan sahabat maupun kisah-kisah yang menyebutkan secara khusus personal dari para sahabat itu sendiri. Dan kita perhatikan bagaimana mereka itu begitu terpaut dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan bagaimana mereka berusaha untuk mempraktekkan setiap tuntunan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sampai ketika dikisahkan ada orang kafir Quraisy, ada orang musyrik yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan bahwa dirinya seakan ingin kebaikan. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan seakan dirinya ingin kebaikan, namun dia ternyata menyimpan niat buruk yang hendak dia lakukan kepada Nabi dan juga para sahabatnya. قالوا ابعث معنا رجالا يعلموننا الكتاب والسنة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 70 رجلا من صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لكي يعلمونهم الكتاب والسنة، وذهبوا مع هؤلاء خارج المدينة. Orang musyrik ini pun mengatakan, utuslah kepada kami orang-orang yang dapat mengajarkan kami tentang Al-Quran. Maka Nabi SAW yang mendengar permintaan tersebut, mengira ini adalah satu kebaikan, maka Nabi SAW mengutus 70 orang sahabatnya dari kalangan penghafal dan penuntut ilmu, gitu ya. Mereka yang sudah belajar Al-Quran. Maka diutuslah kepada mereka 70 orang dari kalangan sahabat yang disebut dengan qurra. وكانوا جميعهم من القراء الذين يقرؤون القرآن، فعرض لهم المشركون في الطريق فقتلوهم. وكان بينهم حرام ابن ملحان، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فغدروا به فطعنوه بالرمح فدخل الرمح من خلفه وخرج من صدره من أمامه. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال فزت ورب الكعبة. الله أكبر. طعن بالرمح. ماذا قال؟ بحث عن الحياة؟ لا، كان يبحث عن هذه الطعنة. لماذا؟ لأنه يبحث عن الفوز. فزت ورب الكعبة. Nah, dan semua yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahli Al-Quran. Dan di antara 70 orang ini ada salah seorang sahabat yang bernama Haram bin Milhan. Taib, utusan ini yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat di tengah perjalanan, ya, saat di tengah perjalanan mereka pun dihadang oleh orang-orang musyrik tadi. Artinya mereka apa? Sengaja menjebak, ya, dan berkhianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mereka pun membunuh seluruh sahabat yang ada yang diutus itu. Ya. Sampai diantaranya adalah Haram bin Milhan ini. Datang seorang laki-laki kepadanya dan menancapkan tombak dari punggungnya, dari belakangnya, sampai menembus ke dadanya. Darah itu pun keluar dengan deras. Dan apa yang dikatakan oleh Haram bin Milhan ini? Beliau katakan, fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb yang memelihara Ka'bah, demi Rabb penguasa Ka'bah, aku telah meraih kemenangan. Apa yang dicari oleh mereka? Kehidupan dunia kah? Bukan. Yang dicari adalah kemenangan di akhirat kelak. Nah, كيف عرف أنه فاز؟ عرفه من كتاب الله، يقرأ كلام الله فيدخل إلى قلبه وليس باللسان فقط. عرف وعد الله عز وجل لأهل الجنة من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف وعد الله عز وجل لمن استشهد في سبيله. ومن أين عرفه؟ من كلام الله ومن كتاب الله ومن قراءة كتاب الله. Tapi bagaimana beliau tahu kalau beliau telah meraih kemenangan? Beliau mengetahuinya dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para penghuni surga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetahui dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para orang-orang yang mati syahid, baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. عرفه من قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا، فوزا بالمكان في الجنة وفوزا في الزمان الآخرة. لما نقرأ مثل هذه الآيات لابد أن نستشعر مثل ما استشعر ونوقن مثل ما أيقن. من أجل ماذا؟ من أجل أن نحصل على ما حصل. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Mereka meraih kemenangan. Kemenangan di mana? Bil makan. Mereka menang mendapatkan tempat terbaik, yaitu di surga. Mereka menang kapan? Mereka meraih kemenangan di akhirat. Nah, maka hendaklah setiap kita saat membaca ayat ini merasakan makna itu dan meyakini akan apa yang terkandung di dalamnya.
sehingga kita pun bisa meraih apa yang mereka raih. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهدف التطبيق لا هدف المعرفة. اقرأوا سيرة الصحابة رضي الله عنهم بهدف الاقتداء لا بهدف المجالس والجلوس وتمضية الوقت. لعل الله عز وجل في لحظة من اللحظات في قراءة قصة أو في قراءة سيرة أن ينزل علينا الرحمة فنفعل مثل ما فعل. Maka bacalah sirah itu dengan maksud untuk mempraktekkannya, bukan sekedar menambah wawasan. Bacalah kisah tentang sahabat itu dengan maksud untuk menjadikannya sebagai pedoman, bukan untuk menjadi bahan pembicaraan di majelis-majelis saja, bahan obrolan saja, mengisi kekosongan majelis. Dengan harapan ketika niat itu dipasang, maka suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya saat kita membaca sirah tersebut, sehingga kita pun dapat mempraktekkan atau mendapatkan kemenangan seperti yang didapatkan oleh mereka. كيف يحصل اليقين إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الخير؟ يحصل اليقين بالعلم، وأعظم العلم القرآن، أن تقرأ القرآن وأن تتدبر آيات القرآن وأن تطبق ما ورد في القرآن والسنة كذلك، وتسأل الله سبحانه وتعالى اليقين، فإنه أعظم ما يسأل وأعظم ما يطلب من الله سبحانه وتعالى. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Keyakinan ini didapat itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan ilmu ini didapati dengan membaca Al-Quran, membacanya, mentadaburi maknanya, nah, dan juga berusaha menerapkan dan mengamalkan apa yang telah dia baca dan dia tadaburi daripada Al-Quranul Karim. Begitu juga sarana terbesar untuk mendapatkan itu semua dengan cara as-su'al, minta, doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan keyakinan yang sempurna. كان القرآن ينزل والصحابة يقرؤون ويعملون ما يتأخرون، كانوا يعرفون الآية ثم يطبقونها، كانوا يقولون سمعنا وأطعنا. Nah, jadi setiap kali Al-Quran itu turun, dan mereka mempelajarinya dan memahaminya, maka mereka berusaha untuk langsung melaksanakan, untuk langsung menunaikannya. Mereka tahu tentang makna ayat, langsung mereka amalkan. Nah, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل اليقين، وأن يعلي درجاتنا في عليين، وأن يرحمنا برحمته أجمعين، إنه جواد كريم. ونتحدث هذا الحديث من باب التذكير ومن باب محبة الخير لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang ahli yakin, dan mengangkat derajat kita kepada derajat yang tinggi di dalam surganya yang paling tinggi, dan meliputi kita semua dengan rahmatnya, sehingga kita pun
dapat dengan mudah untuk memperkuat keyakinan dan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Syekh. Barakallahu fi Syekh, Ustaz dan sami'in hadir, wa barakallahu fil hadirin jami'an. Fa yatlubu an-nasiha min Syekh hatta nakuna ala yaqin fima alayhi al-an ala manhaj as-salaf, wa huwa at-tariq al-wahid li an-najah fi dunya wal akhirah. Jadi ada pertanyaan, meminta nasihat kepada Syekh agar semakin yakin ya bahwa jalan yang kami tempuh di atas manhaj ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. النصيحة هي ما ذكرناه قبل قليل في أن نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فإذا سألنا الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ما الذي يجب علينا؟ أن ننتظر أو أن نعمل؟ أن نعمل حتى يجعل الله عز وجل القرآن ربيع قلوبنا. الربيع في السنة من أجمل الفصول، والقرآن للقلب من أعظم الأشياء التي تدخل عليه السعادة. واتباع الكتاب والسنة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة الأولى هم السلف، لم يأتوا إلا بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بحثت يمنة أو يسرة خالفت، فاتجه إليها، اقرأ وتدبر وتعلم واسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، فالقلوب معلقة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Nah, adapun nasihat seperti yang telah kami sebutkan ya sebelum ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya menjadikan Al-Quran itu sebagai rabi' hati kita ya. Rabi' ya, adalah musim yang paling indah. Dia diartikan musim semi gitu ya. Kalau diartikan supaya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk ya, mata air yang jernih untuk hati ini ya, yang menumbuhkan berbagai kebaikan di dalamnya. Tapi kalau seseorang ingin dijadikan Al-Quran itu sebagai rabi', sebagai penyejuk, sebagai mata air yang menumbuhkan seluruh kebaikan di dalam hatinya, maka apa yang mesti dia lakukan? Duduk termenung menunggu, ataukah segera untuk beramal apa yang sudah dia ketahui? Ya. Tentu kita mesti beramal ya. Beramal sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai penyejuk dan mata air bagi hati kita. Nah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha membolak-balikan hati, agar supaya hati ini diteguhkan di atas ketaatan kepadanya, sebagaimana yang diucapkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami ya, di atas agamamu. نطبق هذا اليقين، فإذا أنفقنا نتيقن أن الله سيعطينا، وإذا دعونا نتيقن أن الله عز وجل سيستجيب لنا. بهذه الأفعال أنت تغرس اليقين بإذن الله في قلبك، مثل ما فعل الصحابة رضي الله
عنهم ونختم. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. Maka kita terapkan keyakinan itu di dalam diri kita. Kita berinfak, yakin bahwa Allah akan memberikan ganti dan balasannya. Kita berdoa, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan dan mengabulkan doa tersebut. Maka dengan begitu kita telah menanamkan keyakinan itu di dalam diri kita. Maka saya tutup dengan memohon taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. نختم نسأل الله عز وجل أن يغفرنا ولهم ونعتذر عن التأخير ونعتذر عن الإطالة ونسأل الله أن يجمعنا بهم مرة أخرى. Kita tutup dengan memohon hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan darinya. Dan saya mohon maaf karena keterlambatan dan juga panjang ya, karena memanjangkan materi tausiah ya. Dan kami memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.